3部の始めは、昨年8月25日に他界された大谷公子先生をご紹介させていただきます。大谷公子先生は1966年インドに渡られ、当時のマドラス、現在チェンナイ市にあるカラークシェトラ芸術学校に入学し、バラタナティアムを基礎から学ばれました。日本におけるバラタナティアムの先駆者であり、今日のようにダンサーたちが南インドで学び、日本で活動する礎を築いてくださいました。そして昨年のバラタナティアムフェスティバル、まさにこの同じステージに立たれ、とてもありがたいメッセージを残してくださったのです。これからさらに交流を深めたいと願った矢先のことでした。しかし大谷先生が残してくださった布石を受け継ぎ、さらに広げていくためにも、今一度大谷先生のバラタナティアムの活動と思い出をご紹介させていただき、心に刻みたいと思います。ルクミー・レビという女性の舞踊家が設立した学校です。当時マドラスって言ってたんですけど、今チェンナイって言ってますが、そこへ学校を作って先生を各地から呼んできて、そしてバラタナティアムという、古い要素からつながっているんですけど、新しい舞踊を作ったんです。私は2年間しか行っておりませんけれども、大体インドの人たちは4年間ないし5年そこの学校で過ごして、インドの舞踊家として各地へ行くような、そういう舞踊でした。私が学校におりました今から50年ぐらい、60年ぐらい前の時に先生が言われたんですけれども、子供の時にはインド舞踊は見ちゃいけない、あれは変なものだからっていうふうにそこまで言われていた。それで60年経って今度は生徒さんの披露宴に呼ばれる。そうすると花婿さんのご家族なんかに聞くと、ダンスも一回も習ったことのないようなのうちの嫁にはできないという、随分世の中は変わったものだっていうふうに言われました。それはその先人の非常な努力があって、世界的な舞踊というふうになっていったものです。でガラクテトラの特徴っていうのは基本をしっかりやるという。ですからガラクテトラの人たちが踊っているのを見ると、時々学校の学芸会みたいとかっていうふうに思うことがあるんですね。きちっと踊っているんですね。でそれは
卒業をして大人のダンサーになったらそれぞれが自分の個性で発展させていく、どうもそういう考え方のようで、基礎をきっちり教えるのがまず最初ということで、私は習いました。最近ではインドだけではなくて、日本大勢バラタナティアムダンサーとかいらっしゃいますけれども、インドの人だけじゃなくて世界のいろんな人種の人たちがダンスをやっている、そういう状況になりました。
続いてキール・タナム・アーディナ・エーカンナはヒンドゥー神話のプレイボーイクリシュナ神の魅力を短いエピソードにして畳み込むよう次から次へと踊っていきます。働き者の村娘たちにとっては信頼する頼もしいリーダー、三つ編みを編み化粧をして装う年頃の娘にとっては愛おしい恋人のよう、幼い子を持つ母親にとっては我が子同然、その魅力は語り尽くせません。すべての女性の憧れクリシュナのお話をダヤ・トミコの軽快なフットワークとともにお楽しみください。
次の曲はルードラ・タンダバ、破壊と創造の神シバ神を称える演目です。その昔、争いにより世界が荒れ果て、人々の心がすさんだ時、王様がシバ神に懇願しました。蛇を体に巻きつけ、頭蓋骨をネックレスにし、聖なる灰を体に塗っているお方、毒を飲み干しても笑っていらっしゃるお方、どうかここに来てください。あなたの怒りのエネルギーを見せてください。この世界を破壊し、新しい平和な世界をお作りください。शंकर रुद्र द्रौपदीकला शंकर रुद्र द्रौपदीकला शंकर रुद्र द्रौपदी जलन कुदकते दिक्कतम धी धी जैन जैन जैनम जय जैनम Jenam dadi kita terketim, jen, jenam dadi kita terketim, jenam dadi kita terketim, jenam dadi kita terketim, jenam dadi kita terketim. Jenam dadi kita taka ding taka jenam 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 Shankara शंकर रुद्र द्रौपदीकला 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 शंकर शंकर रुद्र द्रौपदीकला किशीधर तन पर मुंड माले आए उड़े पर माले किशीधर तन पर मुंड माले लटकाए विमल रमाए भस्म बदन पर विष पीते मुस्काते विष पीते मुस्काते कापनी रखनी पगा परमसा शानी पगा पगा शंकर रुद्र द्रौपदीकला प्रभो दिखाओ तांडव नर्तन
धी कुणम तरि धी कुणम तरि ता कुणम तरि तट कुणम तरि धी कुणम तरि धी कुणम तरि तट कुटट पतादि गणकम तकटादि गणकम तदि गणकम गणकम प्रबोधिक तांडवन ऋतन तकटा कुणम तरि तट कुणम तरि धी कुणम तरि धी कुणम तरि ता कुणम तरि तट कुणम तरि धी कुणम तरि धी कुणम तरि तदि गणकम तदि गणकम तदि गणकम प्रबोधिक तांडवन ऋतन थर थर कापे वसुधा काटन फुले तीसरा ज्वालालोचन खुले तीसरा ज्वालालोचन नाडमरू देव बजाओ नाडमरू देव बजाओ अपना डमरू देव बजाओ दरगुड़ 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 धक दरगुड़ धक दरगुड़ धक दरगुड़ 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 धक दरगुड़ धक दरगुड़ धक दरगुड़ धक दरगुड़ दरगुड़ धक दरगुड़ धक दरगुड़ दरगुड़ धक दरगुड़ दरगुड़ धक दरगुड़ धक दरगुड़ दरगुड़ धक दरगुड़ दरगुड़ धक दरगुड़ धक दरगुड़ दरगुड़ धक अपना डमरू देव बजाओ अपना डमरू देव बजाओ अपना डमरू देव बजाओ शंकर रुद्र रूप देखना शंकर रुद्र रूप देखना शंकर रुद्र रूप देखना ताल ताल पर अवनीयंग डोले गिरे हरि गाय झरे प्रलय मचा दो हे प्रलयंकर प्रलय मचा दो हे प्रलयंकर हे प्रलयंकर शिव जग के वैषम्य मिटाओ शिव जग के वैषम्य मिटाओ सानी शंकर रुद्र रूप देखना शंकर रुद्र रूप देखना शंकर रुद्र रूप देखना次はソロの最後のステージになります。踊り手はまゆりゆき子。道の傍らで川の土手で窓際に立ってあなたのお越しを待っている少女がいますよ。あの子はとても内気なのであなたを待っていることしかできないの。
とても美しい、とてもいい子なんです。ねえ、クリシュナ様、どうかあの子に会いに行ってくださいな。
いよいよ本日の西日本バラタナティアムフェスティバルボリューム2の最後を飾る演目になりました。最後は16名によるティラーナ・ヒンドゥーラムです。ダンサーはあふれるエネルギーを出し切ってダイナミックに満開の花となって咲き開きます。あなた様の偉大さを私は祈り伝えます。絶え間なくあなたへの祈りに没頭いたします。カンチプラムにおわしますパールバティ女神様、あなたの慈愛に満ちた眼差しを一目この身にへと憐らみください。大いなる母よと歌いながら、それでは歓喜の舞をご覧ください。
ಧೀಂ ತಾನ ನನ್ನ ನಾದೃದ ನಿಧನಿ ತುಂಬ್ರು ತನಿ ತುಂ ತುಂ ನಾದೃದಾನಿ ತುಂ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತುಂ ತದರ ತನ ಧೀಂ ತಾನ ನನ್ನ ನಾದೃದ ನಿಧನಿ ತುಂಬ್ರು ತನಿ ತುಂ ತುಂ ನಾದೃದಾನಿ ತುಂ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತುಂ ತದರ ತನ ಧೀಂ ತಾನ ನನ್ನ ನಾದೃದ ನಿಧನಿ ತುಂಬ್ರು ತನಿ ತುಂ ನಾದೃದಾನಿ ತುಂ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತುಂ ತದರ ತನ ಧೀಂ ತಾನ ನನ್ನ ನಾದೃದ ನಿಧನಿ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತುಂ ತುಂ ನಾದೃದಾನಿ ತುಂ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತುಂ ತದರ ತನ ಧೀಂ ತಾನ ನನ್ನ ನಾದೃದ ನಿಧನಿ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತುಂ ತುಂ ನಾದೃದಾನಿ ತುಂ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತುಂ ತದರ ತನ ಧೀಂ ತಾನ ನನ್ನ ನಾದೃದ ನಿಧನಿ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತುಂ ತುಂ ನಾದೃದಾನಿ ತುಂ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತುಂ ತದರ ತನ ಧೀಂ ತಾನ ನನ್ನ ನಾದೃದ ನಿಧನಿ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತುಂ ತುಂ ನಾದೃದಾನಿ ತುಂ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತುಂ ತದರ ತನ ಧೀಂ ತಾನ ನನ್ನ ನಾದೃದ ನಿಧನಿ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತುಂ ತುಂ ನಾದೃದಾನಿ ತುಂ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತುಂ ತದರ ತನ ಧೀಂ ತಾನ ನನ್ನ ನಾದೃದ ನಿಧನಿ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತುಂ ತುಂ ನಾದೃದಾನಿ ತುಂ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತುಂ ತದರ ತನ ಧೀಂ ತಾನ ನನ್ನ ನಾದೃದ ನಿಧನಿ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತುಂ ತುಂ ನಾದೃದಾನಿ ತುಂ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತುಂ ತದರ ತನ ಧೀಂ ತಾನ ನನ್ನ ನಾದೃದ ನಿಧನಿ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತುಂ ತುಂ ನಾದೃದಾನಿ ತುಂ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತದರ ತನ ಧೀಂ ತಾನ ನನ್ನ ನಾದೃದ ನಿಧನಿ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತುಂ ತುಂ ನಾದೃದಾನಿ ತುಂ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತುಂ ತದರ ತನ ಧೀಂ ತಾನ ನನ್ನ ನಾದೃದ ನಿಧನಿ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತುಂ ತುಂ ನಾದೃದಾನಿ ತುಂ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತುಂ ತದರ ತನ ಧೀಂ ತಾನ ನನ್ನ ನಾದೃದ ನಿಧನಿ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತುಂ ತುಂ ನಾದೃದಾನಿ ತುಂ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತುಂ ತದರ ತನ ಧೀಂ ತಾನ ನನ್ನ ನಾದೃದ ನಿಧನಿ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತುಂ ತುಂ ನಾದೃದಾನಿ ತುಂ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತನನ ತರ ಧೀಂ ತಾನ ನನ್ನ ನಾದೃದ ನಿಧನಿ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತುಂ ತುಂ ನಾದೃದಾನಿ ತುಂ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತನನ ತರ ಧೀಂ ತಾನ ನನ್ನ ನಾದೃದ ನಿಧನಿ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತುಂ ತುಂ ನಾದೃದಾನಿ ತುಂ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತುಂ ತನನ ತರ ಧೀಂ ತಾನ ನನ್ನ ನಾದೃದ ನಿಧನಿ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತುಂ ತುಂ ನಾದೃದಾನಿ ತುಂ ತುಂಬ್ರು ತಾನಿ ತುಂ ತನನ ತರ ಧೀಂ
それでは最後のご挨拶マンガラムです。ありがとうございました。これで本日のプログラムすべてが終了いたしました。皆様、今一度大きな拍手をお願いいたします。